большое, что вы согласились дать лекцию сегодня здесь, в нашем новом пространстве. Это большая честь для нас. Большое спасибо. Bonsoir. Добрый вечер. Je vais vous parler ce soir du musée transhistorique, comme on l'appelle maintenant, et de ses classifications. Сегодня я хотела бы рассказать вам о трансисторическом музее, так это называется сегодня, и о различных их видах. L'histoire de l'art s'est employée depuis plus d'un demi-siècle à créer toutes sortes de classifications, de catégories, d'ailleurs de plus en plus fines, qui sont au départ d'abord historiques, géographiques, mais ensuite qui ont inclus toutes sortes de techniques, les auteurs, l'iconographie, au point où on a maintenant des musées extrêmement spécialisés. История искусства на протяжении последних как минимум 50 лет занимается классификацией искусства и созданием категорий. И изначально это были категории исторические, географические, однако постепенно они начали все больше и больше утончаться, то есть это уже и техники, и материалы, и авторы и так далее. И таким образом сегодня мы имеем музеи, которые нередко чрезвычайно специализированы. Et à la lumière de la création vivante de l'art contemporain, on se demande de plus en plus s'il ne faut pas prendre des distances vis-à-vis de ce système de plus en plus rigide et au contraire privilégier l'émotion et la sensation. И сегодня в контексте современного искусства мы задаемся вопросом, а не нужно ли вообще отвергнуть или хотя бы дистанцироваться от этой очень жесткой, неповоротливой системы и больше думать о чувствах и эмоциях. J'ai appelé ces musées, ça reviendra un petit peu au cours de cette conférence, les musées classiques, ceux qui suivent la chronologie d'une manière très stricte, les musées dociles, et je les oppose à ce que j'appelle le musée des charmes, qui est un terme un petit peu ambigu en français, parce que ça fait à la fois référence au charme dans le sens de la séduction, mais aussi des charmes qui sont ces objets qu'on utilise dans la magie. И сегодня на протяжении лекции я буду говорить о двух типах музеев. Это классические музеи, которые строго следуют хронологии. Я называю его покорный музей. И с другой стороны, это так называемый музей шармов, музей очарований. Это термин, который и на французском довольно сложный, потому что с одной стороны он говорит о шармах, о чарах, то есть вот о том, что нас соблазняет, и с другой стороны о чарах магических. Il y a eu cependant dans toute cette histoire un peu rigide qui a mis en place ce système chronologique quelques exceptions, et c'était en particulier deux grands auteurs, Aby Warburg et Ernst Gombrich. Aby Warburg a eu la particularité de faire un voyage qui était quelque chose de tout à fait extraordinaire à son époque, un voyage aux États-Unis, mais pas seulement à New York. Il est allé dans le Colorado et au Nouveau-Mexique en 1895. Тем не менее, в истории искусства среди искусствоведов были не только люди, следовавшие строго этой хронологии, там были два исключения. Это Aby Warburg и Эрнст Гомбрих. Aby Warburg в 1975 году совершил редкую очень по тем временам поездку в Соединенные Штаты, но он был не только в Нью-Йорке, он поехал в Колорадо и в Нью-Мексико. Il était allé à New York pour le mariage de son frère, et il a profité pour faire cette grande excursion dans l'Ouest pour aller voir les Hopis et éventuellement une cérémonie que malheureusement il n'a pas pu voir parce qu'il n'était pas là juste au bon moment, une cérémonie qui était déjà connue à l'époque où certains danseurs de Hopis portaient un serpent vivant entre leurs dents, comme vous le voyez sur la photo ici.
Варбург приехал в Америку, в Нью-Йорк на свадьбу брата и воспользовался этой возможностью, чтобы совершить такую большую экскурсию на американский Запад. И он хотел увидеть индейцев Хопи, коренной народ, и увидеть один из них ритуалов. К сожалению, он не смог его увидеть, поскольку оказался там немножко не в то время, когда он проводился. Это ритуал со змеей, когда танцоры двигаются с живой змеей, зажатой между зубами. Здесь вы видите как раз это на фотографии. Ce n'est pas le côté pittoresque ou intrigant de cette cérémonie qui l'intéressait, mais bien plutôt la correspondance avec des images de sculptures gréco-romaines qui représentaient des ménades en train de danser avec des serpents vivants entre leurs mains. И что его интересовало в этом ритуале, это отнюдь не его экстравагантность, не его опасность, а сходство, которое он находил с изображениями греческих и римских скульптур, где изображались менады, танцующие с живыми змеями, которые были у них на руках. Здесь вы как раз видите прорисовку. Il cherchait donc l'explication de phénomènes qu'il identifiait à la Renaissance à travers des cultures complètement différentes de la nôtre, qui était toujours vivante à ce moment-là. Et ça, c'est un type de raisonnement, de méthode d'explication qui n'était pas du tout habituel et que, je dois dire, un peu après, on a oublié au profit d'un autre historien d'art bien connu, dont la méthode a prévalu très très longtemps, qui était Panofsky. Panofsky, dont vous savez sans doute que sa grande théorie était de dire qu'on ne pouvait réellement interpréter une œuvre d'art qu'à travers des textes de la même époque qui pouvaient les expliquer. И, собственно, что интересовало Аби Варбурга, это проследить, почему, собственно, таким невероятным образом совпадают вот эти традиции, вот эти ритуалы среди цивилизаций совершенно разных, и в том числе цивилизаций, которые сохранились по сей день. Для той эпохи сам подобный подход был совершенно нов и неожидан, однако достаточно скоро он был забыт, потому что в истории искусства победил другой подход, это подход Пановского, согласно которому понимать искусство можно только основываясь на текстах, созданных в ту же эпоху, что и произведения искусства. Аби Warburg, comme vous le savez, parce que j'ai vu quelques panneaux reconstitués là dans les salles à côté, travaillait en punaisant des images sur des grands tableaux noirs dans sa bibliothèque et il essayait de comprendre certains phénomènes. En particulier, il y avait toutes sortes de pathos qui l'intéressaient beaucoup en faisant des correspondances qui étaient purement visuelles. Et c'est ça qui me paraît extrêmement révélateur pour l'époque et la raison pour laquelle d'ailleurs on s'intéresse de plus en plus aujourd'hui à Warburg. Là, vous avez un des panneaux qui s'intéressait au cosmos et à la représentation du monde à différentes époques. И, собственно, метод работы Аби Варбурга состоял в том, что он прикалывал к большим таким черным доскам изображения тех произведений, которые его интересовали, и сопоставлял их, причем это сопоставления были чисто визуальные. То есть это метод, который для той эпохи был совершенно неожиданный и новый. И, в частности, здесь вы видите изображение космоса в различные времена, в различных культурах. Je vous montre un autre des panneaux avec différentes sculptures gréco-romaines, le Laocoon, et puis justement des ménades en train de danser, comme celle que nous venons de voir. Здесь вы видите различные изображения Лаокоона, а также менад, танцующих со змеями, подобные, которые мы видели раньше. Et elle a un panneau qui traitait de l'histoire religieuse au Vatican en allant depuis les fresques de Raphaël dans les stances jusqu'à des représentations des gardes suisses au Vatican et même de l'armée du Vatican. Donc une capacité incroyable à aller à travers le temps retrouver des éléments de permanence.
И здесь на фотографии вы видите изображение, посвященное религиозной теме, и здесь тоже очень большой диапазон от рафаэлевских станций до изображения швейцарских гвардейцев и военных. И, в принципе, для Варбурга был характерен вот такой очень большой диапазон тех эпох и направлений искусства, в которых он брал эти визуальные образы. Почему, собственно, сегодня этот подход становится все более и более актуальным? Alors, à côté de l'ordre mis en place par les musées, il y a toujours eu le désordre des collectionneurs. Désordre qui n'est peut-être pas aussi involontaire qu'on a pu le croire et qui est peut-être justement souvent un ordre simplement complètement différent et qui n'est pas du côté de la rationalité et des catégories utilisées par les historiens. Ici, on a un morceau de l'atelier d'André Breton qui est maintenant reconstitué au Centre Pompidou, au Musée d'Art moderne. Помимо музеев с их четкой организованностью, также существуют частные коллекции, и это как раз-таки хаос. Причем, может быть, на самом деле это не столько хаос, сколько другой подход к организации, организация на совершенно других основаниях. Здесь на изображении вы видите воспроизведение буквально уголка мастерской Андре Бретона в центре Помпиду, где, опять же, перемешаны совершенно разные произведения из разных эпох. Alors, vous voyez bien qu'ici, il y a une composition, il y a une symétrie. Au centre, on a un grand tableau de Miro. De part et d'autre, deux boucliers asmates ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et puis encore deux peintures. À gauche, le LHOQ de Picabia, pas celui de Duchamp, mais celui de Picabia, etc. Et tous ces objets voisinent quelquefois avec des objets trouvés au marché aux puces qui ont une valeur absolument insigne et qui sont mélangés à des œuvres d'art. И вы видите здесь, что здесь существует четкая структура. В центре находится картина Миро, по бокам щиты, вероятно, из Папуа-Новой Гвинеи. Еще по бокам дальше две картины. Одна из них — это картина Пикабии. И здесь же рядом вы видите объекты, которые в том числе были куплены на блошиных рынке с совершенно незначительной какой-то их такой художественным значением. И все вместе это создает вот некий ансамбль. Alors, cette idée de comparer des œuvres d'art moderne avec des objets ou des œuvres provenant d'autres cultures était relativement courante dans le domaine des collectionneurs d'art moderne au début du XXe siècle. Вообще сам поход по тому, чтобы сравнивать произведения западного искусства и произведения из других культур, в частности культур примитивных, был довольно характерен для коллекционеров, увлекавшихся новым искусством в первой половине XX века. Chez pratiquement tous les collectionneurs de cet art d'avant-garde du début du siècle, où on retrouve les cubistes ou Matisse, on trouve également des sculptures africaines, quelquefois des masques. Vous savez qu'il y en avait même chez Stoukin aussi, qui en possédait quelques-uns. Et on peut se demander pour quelles raisons. Alors, on sait que certains artistes s'intéressaient aussi à ces objets, qu'il y en avait dans les ateliers. Et il me semble qu'une des raisons, c'était qu'on avait affaire à un art complètement neuf et qu'il était difficile de le définir puisqu'il était formellement en rupture totale avec tout ce qui avait existé dans le passé et que peut-être pour lui insuffler une espèce de vitalité, une qualité spirituelle, ou d'autres, puisqu'on savait bien que ces objets avaient une valeur magique, eh bien on mettait ces objets africains ou océaniens à côté, parce qu'eux, on savait qu'ils avaient ce pouvoir de la magie et de la spiritualité. Мы знаем, что практически у всех коллекционеров, в чьих собраниях были произведения кубистов или Матисса, вообще авангарда начала XX века, всегда были и произведения
как правило, африканские скульптуры, иногда маски. Даже у Щукина, например, были африканские статуэтки. И, собственно, возникает вопрос, а почему? Почему такое сопоставление? С одной стороны, возможно, это связано с тем, что вот это примитивное африканское искусство интересовало самих художников. У многих из них такие вещи были. Но, как мне кажется, ответом на этот вопрос может быть следующее. Дело в том, что искусство авангарда, оно полностью порывает со старым искусством. Это что-то абсолютно новое, то есть искусство, к которому непонятны подходы. И с другой стороны, сопоставляя его с объектами примитивного искусства, о которых все мы точно знаем и знали собиратели того времени, что это предметы, наделенные магической силой, какой-то духовным измерением. Возможно, собиратели таким образом как бы пытались передать вот это духовное, магическое наполнение от примитивного искусства к искусству авангарда. Mais en dehors des collectionneurs qui avaient leur ordre ou leur classification qui n'était pas celle des musées en général, il y a également ce qui se passe dans les ateliers d'artistes. On peut dire que pratiquement dans chaque atelier d'artiste, il y a quelque part, dans un coin ou sur un mur, un ensemble de photos qui sont punaisées, un petit peu comme on le voit sur les panneaux de Warburg, avec des choses complètement différentes, quelques cartes postales, des images, des représentations d'autres œuvres, et qui souvent n'ont rien à voir formellement avec ce que fait l'artiste. C'est ça qui est intéressant. Однако существует помимо музеев, помимо вот этого хаоса частных коллекционеров, также существует то, что происходит в мастерских художников. И в мастерских художниках практически всегда или какая-то стенка, хотя бы уголок вы всегда найдете, где будут приколоты к стенке, ну, примерно как у Варбурга мы сейчас видели, самые разные образы. Как правило, это какие-то почтовые открытки, это какие-то фотографии, перемешанные самых разных объектов. И что самое интересное здесь, визуально, формально они имеют ничего общего с тем, что делает сам художник. Parce que ce sont en général des espèces de références mentales de l'artiste, des pôles, comme ça, des choses qui retiennent l'attention d'un artiste et qui restent gravées certainement dans sa mémoire, sans qu'il s'en serve d'une manière immédiate et formelle. Et ce sont ces œuvres-là qu'il arrive à mettre en relation avec d'autres choses qu'il est en train de faire. И дело в том, что такие изображения — это, как правило, своего рода какие-то умственные памятники, ориентиры, то есть что-то, что произвело на художника большое впечатление, что отвечает каким-то его поискам. И это те произведения, на которые потом художник не реагирует непосредственно, формально повторяя их, но как-то преобразуя их, то есть создавая новые связи, отталкиваясь от этих произведений. L'image que vous voyez a été prise dans l'atelier d'Annette Messager. Elle était à ce moment-là en train de travailler à une exposition où elle mettait un certain nombre d'œuvres dans le musée de Giacometti. Et donc vous voyez des reproductions qu'elle a faites. Ce sont ces choses noires en papier mâché, sans doute qui reprennent des sculptures de Giacometti, mais vous avez à côté un portrait du Fayoum en bas à gauche, ou par exemple le magnifique petit agneau de Zurbaran qui est en haut à droite, avec juste en dessous une de ses œuvres. И здесь на фотографии вы видите как раз такой уголок мастерской французской художницы Аннет Мессаже, сделанный в то время, когда она работала над выставкой, которая должна была быть показана в музее Джакометти. И здесь как раз вот такой вот скульптурный объект, сделанный, вероятно, из папье-маше. Это вот такое ощущение, может быть, от скульптуры Джакометти, но при этом, что с ним соседствует фаюмский портрет в нижнем углу, с ним соседствует репродукция Агнус Деи Сурбарана, и здесь же рядом два произведения самой Аннет Мессаже. Et ces conjonctions d'œuvres, ces rapprochements et ces comparaisons participent d'une mentalité, d'un système de pensée qui est typique chez les artistes et qu'on peut appeler la pensée visuelle, qui est une pensée qui ne passe
pas forcément par le langage, mais qui passe par des références formelles, qui passe par des images et qui permet de jouer sur des domaines extrêmement différents dans l'histoire et dans la géographie. И здесь мы имеем дело с мышлением, очень часто характерным для художников. Это мышление визуальное, то есть оно не оперирует какими-то понятиями, оно оперирует чисто формальными связями, связями визуальными, и это тот метод, который позволяет им как бы иметь доступ и играть, работать с очень большим диапазоном искусства в исторической его перспективе. Alors quand on parle de représentation d'objets dans un certain espace, des ancêtres des musées, avant que se mette en place la pensée rationnelle pendant la période classique, on parle évidemment des cabinets de curiosité. И когда мы говорим об организации произведений, до того еще, как появляется классический музей, когда до еще наступления эпохи рациональности, о чем мы думаем? Мы думаем о кабинетах редкостей. Cabinets de curiosité étaient les endroits où les savants, les érudits, les intellectuels à la Renaissance collectionnaient un certain nombre d'objets, d'ailleurs avec une bibliothèque à côté, et essayer, à travers ces objets, qui étaient des objets merveilleux, peu courants, un peu extravagants, extraordinaires, essayer de comprendre le monde. Что такое были кабинеты редкостей? В эпоху Возрождения в кабинетах редкостей ученые, интеллектуалы, эрудиты собирали различные предметы, причем, как правило, рядом находилась еще богатая библиотека. Предметы эти, как правило, были какие-то чудные, странные, экстравагантные, необычные. И вот через эти предметы эти люди пытались понять, собственно, что такое мир. Là, vous avez une gravure qui représente un cabinet de curiosité, celui de Ole Worm, un savant danois qui a fait un livre sur sa collection et son cabinet, et qui date de 1655. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes d'objets, mais qui sont forcément classés. Par exemple, à gauche, entre les deux fenêtres, vous voyez qu'il n'y a que des cornes et des bois de cerfs ou de différents animaux. Здесь на изображении вы видите гравюры, изображающие кабинет редкостей датчанина Ворма, 1755 год. Он написал потом книгу о своей коллекции, о своем кабинете редкостей. И вы видите здесь совершенно разные предметы, но при этом вы видите, что они классифицированы. Например, между окнами расположены только рога различных животных, ничего другого. À gauche, dans le coin, vous voyez qu'il y a surtout des vêtements, qui étaient vraisemblablement des vêtements d'Esquimaux. Juste sur le mur en face, ce sont des armes avec des lances. Sur la droite, ce sont des carapaces de tortues ou toutes sortes d'animaux qui avaient d'autres carapaces. И, например, дальше, если мы продолжим, то в углу мы видим одежды, скорее всего, каких-то эскимосских народов. На стенке дальней только оружие. На следующей стене это какие-то черепахи и другие панцирные животные. То есть все время какая-то отдельная категория. Et au plafond sont suspendus les objets de plus grande taille, mais quelquefois aussi des objets, des animaux empaillés, parce que des restes d'animaux pouvaient toujours attirer les souris ou les rats ou quelques rongeurs, et donc il était plus prudent de les suspendre au plafond pour que les souris n'y aient pas accès. И под потолком находятся уже более крупные предметы, и в основном это останки животных или их чучела. Собственно, здесь тоже есть логика, потому что особенно на скелетах животных, какие-то остатки плоти могли привлечь мышей. И поэтому, чтобы мыши на них не набегали, их такие чучела подвешивали к потолку. Donc ce sont des classifications qui suivent une certaine logique de comparaison, mais aussi quelquefois des préoccupations purement matérielles.
Таким образом, мы видим здесь, с одной стороны, чисто рациональную классификацию, но с другой стороны, классификацию, связанную с причинами чисто такими техническими, бытовыми. Alors, ceux qui nous ont aussi appris à voir des œuvres d'art autrement que dans une chronologie, ce sont bien entendu les artistes. Là, il s'agit d'une exposition que Bertrand Lavier, un artiste français, a faite dans la Kunsthalle dont j'étais directeur dans les années 80 et qui s'appelait l'exposition des Martins. Vous ne le croirez sans doute pas, mais ça n'avait rien à voir directement avec moi parce qu'il avait ce projet bien avant que je lui demande de faire une exposition à la Kunsthalle de Berne. Кто еще научил нас видеть искусство не через хронологию? Конечно, это художники. Здесь вы видите фотографию с выставки, которую сделал французский художник Бертран Лавье в Кунстхалле Берна, директором которого я был какое-то время. Выставка эта называлась «Выставка Мартена». При этом, вы не поверите, но она не имела никакого ко мне отношения, потому что Бертран Лавье ее задумал еще до того, как я стал директором этого музея. L'idée de cette exposition des Martins est venue d'un fait extrêmement facile à comprendre, c'est que Martin est le nom le plus répandu en France et qu'on le retrouve également en Allemagne, on le retrouve en Angleterre. Et donc en prenant des artistes qui tous s'appelaient Martin, on arrivait à une espèce de coupe, comme une coupe stratigraphique à travers l'art à partir du XVIIe siècle. Et il y avait effectivement des peintures, il y avait une peinture du XVIIe et ça allait jusqu'à des œuvres contemporaines, comprenant même la bande dessinée et toutes sortes de phénomènes visuels d'aujourd'hui. Собственно, в чем заключалась концепция этой выставки Мартенов или Мартинов? Дело в том, что Мартен — это одно из самых распространенных европейских имен. Оно очень распространено во Франции. Мартены, Мартины и так далее есть и в Германии, и в других европейских странах. И так вот, все авторы произведений, которые были на этой выставке, их всех так звали: Мартин, Мартен. И это были произведения авторов, начиная с 17 века, вплоть до современности. Соответственно, это были разные медиумы, это и живопись, и скульптура, были даже комиксы. Таким образом, как бы Лавье создавал такой стратиграфический срез искусства на протяжении почти 3 столетий. Parmi ces expériences où des artistes ont pu se saisir de l'ensemble d'une collection dans un musée, il y en a une qui est très célèbre, c'est celle de Andy Warhol en 1969 au Rice Museum, je crois, Rice University Museum, où il a pris des œuvres en les plaçant, comme vous le voyez sur cette photo, mais il a aussi montré tout un ensemble de parapluies qu'il a trouvés dans les réserves, des chaussures, toutes sortes d'objets appartenant à la culture quotidienne, pas du tout à la culture artistique savante, et en les mélangeant avec des œuvres d'art. Il a montré une espèce de vision complètement différente de la collection que ce qu'aurait fait n'importe quel conservateur. Еще один известный пример, как художник меняет наш взгляд на музейную коллекцию, это то, что сделал Энди Уорхол в 1969 году с постоянным собранием музея Райса, это музей Хьюстонского университета. Здесь, с одной стороны, он просто совершенно по-другому представил, перевесил постоянную коллекцию, но при этом он также показал какие-то зонты, обувь, одежду, то, что хранилось в запасниках, то, что не принадлежало к высокой такой ученой и искусствоведческой культуре, но скорее то, что принадлежало какой-то бытовой культуре повседневности. И таким образом он увидел это собрание музея Райса так, как никогда его не смог бы представить ни один классический хранитель. Il y a eu un certain nombre d'autres expériences où des artistes sont intervenus dans les musées, mais je vous citerai juste encore celle de Peter Greenaway, qui a fait une exposition qui s'appelait « 100 objets pour représenter le monde » à la Hofburg à Vienne en 1992,
qui était une exposition tout à fait extraordinaire avec des présentations, par exemple des armures où il avait mis des dizaines d'armures les unes derrière les autres comme une espèce d'armée qui avance par rangée. On en connaît d'autres aussi comme Jean-Jacques Lebel, dont vous voyez ici le salon, l'intérieur avec des œuvres complètement disparates. Jean-Jacques Lebel qui a fait il y a quelques années une exposition à Paris à la Maison Rouge qui s'appelait Soulèvement, où il montrait justement aussi à la fois des œuvres de ses amis, de ses contemporains, des œuvres anciennes et des œuvres appartenant à d'autres cultures. Ну, на самом деле, говорить о выставках, сделанных в музее художниками, можно очень много. Я приведу еще буквально два примера. Один пример – это выставка Жан-Жака Лабеля. Здесь как раз вы видите фотографии из его гостиной, где тоже вот сопоставлены совершенно разные предметы. В 2004 году он сделал выставку в музее Maison Rouge, в которой, опять же, сопоставлялись произведения различных техник из различных эпох. И второй пример, очень яркий, это выставка Питера Гринуэя, художника и режиссера, которая прошла в 1992 году в Вене, в Венском Хофбурге. Она называлась «100 предметов для того, чтобы создать мир». И там, например, в одном из залов были такие целые шеренги из доспехов, стоявших одни за другими, как будто бы это некая армия, стоящая на построении, готовая сейчас двинуться в бой. Un artiste qui a abordé ces questions d'une manière particulièrement intéressante, c'est Daniel Speury. Daniel Speury, qui appartenait au groupe des nouveaux réalistes à Paris, qui est un personnage extraordinaire. Il est né en Roumanie, il a vécu en Allemagne, en France, en Suisse. Maintenant, il vit en Autriche. Il parle plusieurs langues couramment. Et il a inventé ce concept qui est celui du musée sentimental. Le premier musée sentimental, dont vous voyez un catalogue ici, était montré au Centre Pompidou à l'ouverture, en liaison avec une énorme œuvre de Jean Tinguely qui s'appelait Le Crocodrome. Et il y avait un espace qui était réservé au musée sentimental de Speury, qui était en fait des souvenirs d'artistes. Alors, on voyait par exemple ce que vous voyez là, c'est le coupe-ongle de Brancusi. Alors, il y avait le chapeau de Magritte, il y avait comme ça la chaise qui avait été dans l'atelier, dans la chambre de Van Gogh, enfin, un certain nombre de souvenirs d'artistes. Et puis, il a fait par la suite différents musées sentimentaux. Il a fait celui de Bâle, le musée sentimental de Cologne ensuite, et celui de la Prusse à Berlin. Vous voyez les couvertures de deux autres catalogues sur cette image. Дальше я хотела бы поговорить о художнике Даниэле Споэри. Даниэль Споэри – французский художник, который родился в Румынии, был одним из ярких представителей нового реализма, жил во многих европейских странах, и в Швейцарии, в Италии. Сейчас, кажется, он живет в Австрии, полиглот. И, в частности, Даниэль Споэри изобрел так называемый сентиментальный музей. Впервые он открылся в центре Помпиду в 70-е годы. Была большая выставка, на которой, в частности, напротив огромного произведения Танге «Крокодром», собственно, располагалась эта выставка. Там, например, можно было увидеть стул Ван Гога или шляпу Магрита, какую-то вещь из мастерской Бранкузи, то есть какие-то предметы, имевшие некую сентиментальную ценность. И здесь на фотографии вы видите как раз каталоги этих выставок. Вот первый каталог – это каталог выставки в центре Помпиду. Затем эти сентиментальные музеи он также сделал в Базеле, в Кёльне и Прусский сентиментальный музей в Берлине. Le critère principal à partir duquel il réunissait les œuvres était toujours cette valeur sentimentale, c'est-à-dire que les objets évoquaient des moments historiques, des moments de la mémoire d'une ville ou d'une région,
et des situations importantes pour cette mémoire, mais quelle que soit la valeur formelle ou évidemment ou la valeur même financière de l'œuvre elle-même. Donc ça pouvait être un objet extrêmement banal, mais qui, par sa provenance, évoquait toute une histoire. И какой же был критерий для отбора произведений для этих выставок? Это был действительно сентиментальная их ценность. То есть эти произведения всегда относились к какому-то значимому моменту или истории в коллективной памяти города или региона. При этом их формальная ценность или их ценность такая чисто финансовая могла быть совершенно ничтожной. Это могла, например, быть банальная вещь, но из-за своего провинанса, из-за того, с какой историей она связана, она попадала в эту выставку, потому что она вызывала эмоции. C'est-à-dire que l'affect l'emportait sur l'esthétique et en fait les qualités formelles des objets étaient souvent extrêmement pauvres. Mais par contre, ces objets évoquaient des souvenirs vivants pour l'imaginaire collectif des gens de ces différentes villes. Таким образом, здесь чувства, эмоции, они побеждали над формальной стороной. То есть, как я уже говорила, эти вещи могли быть совершенно банальными с эстетической точки зрения, но они вызывали живые эмоции в коллективном сознании, в коллективном воображаемом жителей того или иного города. Alors, à côté de ça, les musées avaient un paradigme qui était quasi général, qui était celui de mettre toujours les œuvres dans leur contexte. C'était également ce que toute l'histoire de l'art essayait de faire, de toujours faire comprendre toute œuvre et tout objet par rapport au contexte dans lequel est né. Le résultat, c'est qu'on mettait une peinture du XVIIe siècle dans un endroit où il y avait des boiseries du XVIIe siècle, et on essayait même quelquefois avec du mobilier, quelques peintures, des objets d'art appliqué ou d'art décoratif, à recréer ces ambiances en se disant que de cette manière-là, on allait faire comprendre le mieux possible aux visiteurs ce qu'était l'environnement des gens au XVIIe ou au XVIIIe siècle. У музеев музеи очень часто действуют в парадигме контекстуализации, то есть помещение произведения искусства в контекст. В чем это выражается? Это выражается в том, что произведения одного времени, одного региона, одного периода экспонируются вместе, и при этом они помещаются, например, если это произведение XVII века, то сам зал будет отделан деревом под XVII век, или, собственно, это будет оригинальная деревянная обшивка XVII века, будет присутствовать какая-то мебель, предметы декоративно-прикладного искусства того же периода, того же региона. И таким образом кураторы, хранители считали, что мы можем воссоздать атмосферу XVII-XVIII века, можем помочь зрителю почувствовать, что чувствовали люди, которые жили в это время, как они воспринимали искусство. И это, собственно, то, чем вот эта контекстуализация, это то, чем занимаются не только музеи, но и история искусства в целом, которая пытается объяснить произведение, исходя из его контекста исторического. Alors on a appelé, dans le domaine anglais ou américain, on a appelé ces salles-là des period rooms, et elles ont eu pas mal de succès. Simplement, sans qu'on se rende compte qu'en fait, on n'avait qu'une coquille vide. Effectivement, on rassemblait des objets qui auraient pu être ensemble à l'époque et donner l'impression d'une ambiance, d'une chambre, d'un palais ou d'un appartement. Simplement, on ne peut pas recréer la mentalité d'une époque. On ne peut pas essayer, à travers des objets, de se mettre à la place d'un chrétien du XVIe siècle et de la manière dont il pratiquait sa foi en Dieu. Tout ça est forcément complètement disparu. On ne peut pas recréer ça. Et donc, ces recréations d'ensembles décoratifs d'une période sont une espèce de leurre, parce qu'on croit à travers ça percer la réalité d'une période, mais ça ne reste qu'une espèce de décor.
В англосаксонской традиции, в Америке, например, такие залы называют period rooms, и они имеют определенный успех, но, как мне кажется, на самом деле мы говорим здесь об оболочке, внешней оболочке, под которой ничего нет, потому что мы не можем при помощи вещей, при помощи материальных объектов воссоздать дух эпохи, воссоздать ее мышление. И попав в окружение предметов XVI века, мы от этого не станем христианами XVI века, мы не почувствуем, как христианин верит в Бога, как он отправляет свой культ. То есть это всего лишь декор, вот это стремление воссоздать контекст при помощи предметов, как мне кажется, это всего лишь иллюзия, это такая обманка, которая блестит перед нами. Il y a eu un grand débat à ce sujet sur la question de la contextualisation dans les musées, particulier dans les musées qui traitaient d'autres cultures, comme les musées d'art africain ou d'Océanie. Et constamment, on se posait cette question, comment contextualiser ces objets? Et c'est évidemment complètement impossible. Ce n'est pas avec un texte qu'on peut contextualiser un objet, ce n'est pas non plus avec une grande photo montrant un paysage de je ne sais quel endroit en Afrique où les objets auraient trouvé leur naissance. Tout ça est impossible. Il faut bien se dire que le musée est le lieu de la décontextualisation. Les seules œuvres qui peut-être sont vraiment contextualisées par le musée, c'est celles qui sont nées en même temps que lui, c'est-à-dire les œuvres depuis la seconde moitié du XIXe siècle et celles du XXe siècle. И о вопросе контекстуализации произведений в музеях велись жаркие споры, особенно это касается произведений африканских культур, океанийских культур, потому что, собственно, как здесь контекстуализировать? Если мы повесим на стену большую экспликацию, это не будет контекстуализацией. Если мы разместим какую-то большую фотографию пейзажа того места, где был, собственно, создан этот объект, это тоже не контекстуализация. То есть, в принципе, в таких условиях контекстуализация невозможна. И, возможно, единственный пример, когда мы можем говорить о контекстуализации вещи в музее, когда мы говорим о произведениях, созданных тогда же, когда, собственно, появились музеи, то есть это вторая половина XIX века и это XX век. Et donc peut-être beaucoup plus intéressant, plutôt que de se dire toujours qu'il y a des objets qui sont contemporains et des objets qui appartiennent au passé, qui sont complètement différents, qu'en fait, tout ce que touche notre regard met les objets sur un plan d'égalité et que tout ce qui est touché par notre regard aujourd'hui et qui est vu par nous, au fond, appartient aux contemporains. И поэтому, как мне кажется, важно признать, что музей — это территория деконтекстуализации. Простите. И, собственно, давайте признаем, что вместо того, чтобы говорить о том, современны ли друг другу произведения или они относятся к прошлому, давайте все их рассматривать как произведения современные. Просто потому, что сейчас мы на них смотрим, и мы как бы заново их создаем. Pendant longtemps, l'histoire de l'art a également postulé qu'on ne pouvait pas comparer deux œuvres de contextes différents, géographiquement par exemple, et pour lesquels il n'y aurait pas eu de contact qui aurait été recensé par l'histoire, et que par conséquent, il était absurde d'une certaine manière de les comparer. Or, cette idée, qui est peut-être rationnellement valide, ne correspond absolument pas à la manière dont fonctionne tout esprit humain qui forcément compare des choses qui ont des formes analogues ou qui se ressemblent par ce qu'elles évoquent. Et en fait, on ne peut pas faire autrement que de comparer. Et ces comparaisons, elles ne sont pas absurdes malgré ce qu'a pu dire l'histoire de l'art qui a créé des catégories qui se voulaient complètement étanches les unes des autres.
А история искусства на протяжении многих столетий запрещает сравнивать нам вещи, которые принадлежат к различным контекстам, например, различным географическим контекстам, если при этом исторически не доказано наличие каких-то прямых контактов между этими контекстами. То есть такое сопоставление вещей из разных контекстов история искусства считает абсурдным. Но при этом это противоречит логике сознания практически любого человека, потому что визуальное сознание, оно автоматически сопоставляет предметы, когда они похожи друг на друга, похожи формально, или они вызывают ассоциацию с одним и тем же предметом. Так функционирует человеческий разум, даже если история искусства нам это запрещает, если история искусства считает, что существуют категории, эти категории друг от друга абсолютно изолированы. Et c'est donc cette pensée analogique qui était le type de pensée qui régnait à la Renaissance, et que la période classique et rationnelle a complètement effacé et évacué, qui est peut-être un type de pensée très poétique d'ailleurs, auquel on peut accorder crédit aujourd'hui et dont on peut se servir pour arriver à faire des présentations dans les musées. И вот это аналогическое мышление, которое было очень распространено в эпоху Возрождения, затем уже в эпоху классицизма оно было вытеснено рациональным подходом. Это аналогическое мышление, как мне кажется, сегодня к нему следует вернуться как к инструменту, и, надо сказать, это очень поэтический инструмент, который позволит по-новому представить те произведения искусства, которые мы видим в музее. C'est ce que j'ai essayé de faire dans un château de la Renaissance en France, qui s'appelle le château Waron, un château commencé au XVIe siècle et qui s'étale jusqu'au XVIIIe siècle, et qui était un château appartenant à l'État, monument historique complètement vide, et dans lequel on a commencé dans les années 80 à remettre des meubles, on a acheté des tapisseries, toutes sortes d'objets qu'on a commencé à remettre dedans. Et puis, à ce moment-là, est arrivé le ministère de Jack Lang et un certain nombre de gens qui ont dit « mais il faut arrêter de faire ce genre de décor qui correspond complètement à ce qu'on ferait dans un film d'Hollywood ». Et de remettre des objets qu'on achète à droite et à gauche pour les mettre là-dedans et pour faire plaisir à l'œil de quelques visiteurs, et au contraire, travailler directement avec des artistes d'aujourd'hui. Здесь я хотела бы показать вам пример того, что я сам сделал. Это замок Уарон, ренессансный замок, который строился с 16 по 18 век. И длительное время в 20 веке он стоял в запустении, совершенно пустой. И в 80-е годы мы начали наполнять его какой-то мебелью, обстановкой. Потом пришло новое Министерство культуры, возглавляемое Жаком Лангом. И люди из министерства сказали, что все это нужно прекратить, что из замка делают какой-то такой голливудский интерьер, приятный для зрителя, и что вместо этого стоит пригласить современных художников, чтобы они пришли что-то здесь делали. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire des commandes à quasiment 40 ou 50 artistes pour mettre des œuvres dans ce château. Alors ici, vous voyez les œuvres, encore une fois, d'un artiste que je viens de citer, Daniel Speury, qui a fait ce qu'il appelait ses corps en morceaux, c'est-à-dire que ce sont chaque fois des espèces de représentations anthropomorphes, mais faits à partir de toutes sortes d'objets qu'il a achetés au marché aux puces, et qui, dans certains cas, d'ailleurs, rappellent ce qui pouvait être dans une grande salle comme celle-ci, ce qu'on mettait entre les fenêtres, c'est-à-dire des armures. Il y a des éléments d'armure, d'ailleurs, qui se trouvent dans certaines des pièces que vous voyez là, qui sont accrochées au mur. И таким образом у меня появилась возможность пригласить большое количество современных художников, создать произведения для этого проекта. Их всего было, наверное, 40 или 50 человек. И вот здесь как раз я хотел показать работу одного из них. Мы о нем уже сегодня говорили. Это Даниэль Спуэри. И это такие антропоморфные существа, которые он создавал из предметов, купленных на барахолках, на блошиных рынках. И при этом вы видите, что, в принципе, они напоминают то, что могло находиться
изначально в этом зале между окнами, потому что очень часто между окнами вывешивали как раз доспехи, и вот эти предметы, они чем-то напоминают доспехи, и в некоторых из них даже, собственно, там есть элементы доспехов настоящих. Dans tout château, à cette époque-là, il y avait forcément une galerie des ancêtres, où soit on montrait tous les ancêtres de la famille aristocratique qui avait construit le château, ou d'ailleurs, dans certains cas, c'était toute la dynastie des rois de France, quelquefois aussi, même dans certains châteaux, la dynastie, si on peut dire, de toutes les maîtresses des rois de France. C'est même arrivé dans un château. Et ici, on a fait une œuvre avec Christian Boltanski qui a consisté à photographier chaque année les élèves de l'école du petit village qui est à côté du château, qui s'appelle Loiron. Et on a, pendant 4 ans, les élèves du village qui sont photographiés et on voit comment ils grandissent et comment leurs vêtements changent. Et ces photos sont exactement à la place où on pouvait imaginer qu'autrefois, il y avait ces portraits d'ancêtres. И в каждом замке всегда была комната, в которой находились портреты предков, то есть это или те предки, которые построили этот замок, или в некоторых замках, например, это могла быть галерея портретов всех королей Франции. Иногда есть даже такой замок, это могла быть галерея портретов всех любовниц королей Франции. И вот в этом замке, в помещении, где вполне вероятно когда-то находилась как раз такая портретная галерея предков, Кристиан Болтанский, еще один французский художник, сделал свой проект. Он заключался в том, что каждый год в ближайшей школе в местной деревеньке Уарон фотографировали учеников этой сельской школы, и затем эти фотографии помещали в зал, и таким образом здесь мы видим фотографии учеников местной школы в течение 4 лет, то есть мы видим, как меняются они, как меняются их лица, меняется их одежда, то есть вот такое замещение одной портретной галереи на другую. Alors ces photos étaient faites chaque année au même moment où le photographe vient photographier toute la classe, vous savez, l'une derrière l'autre sur des marches pour avoir toute la classe sur une seule photo. Et on prenait également des photos individuelles de chaque élève. Et les familles pouvaient acheter la photo de leur fiston ou de leur fille avec un tampon Christian Boltanski au dos. Et donc, ils avaient, sans le savoir, une œuvre d'art pour quelques euros. Et en même temps, ici, dans le château, évidemment, c'était assimilé à une œuvre d'art. И эти фотографии делали каждый год. То есть как бы приезжал фотограф, сначала он делал фотографию всего класса, как в наших школах тоже делают, и затем уже снимал отдельно каждого ученика. И у родителей учеников была возможность затем приобрести такой портрет, фотопортрет их дочери или сына. Причем на обороте стояла печать и подпись Кристиана Болтански, и таким образом они, вероятно, в большинстве своем сами того не зная, за несколько евро могли приобрести произведение искусства современного художника. Alors, dans le musée des Charmes, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de faire parler en quelque sorte les œuvres d'art les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire de ce que j'essaye toujours de faire, c'est-à-dire de faire en sorte que le visuel explique le visuel en passant le moins possible par le langage et par les longues explications écrites ou orales. Ici, ouais. Собственно, если вернуться к нашему зачарованному музею, музею чар, то каково его предназначение? Он позволяет произведениям своей визуальной формы разговаривать с нами напрямую, и в диалоге между ними как бы рождается некий новый смысл, и при этом нам практически не нужно прибегать к слову, нам не нужны этикетки, какие-то длительные объяснения, эти произведения говорят сами за себя. Ici, c'est un bel exemple, à mon avis, de ce qu'on a fait au Museum Kunstpalast à Düsseldorf au début des années 2000 avec 2 artistes. J'ai travaillé avec Thomas Huber et Bogomir Ecker. Et ils ont placé ce tableau de Van der Neer
tableau hollandais du XVIIe siècle qui représente le roi Candole qui essaye de montrer sa femme nue à son serviteur qui est caché un petit peu plus loin. Et ce tableau est mis en rapport avec un tableau abstrait de Albers. Pourquoi? Mais parce que la construction du tableau hollandais, en fait, est une suite de carrés ou de rectangles les uns derrière les autres, et c'est exactement la structure que donne le tableau de Albers sur la gauche. И здесь как раз хороший пример этому. Это фрагмент выставки, которую мы делали в Дюссельдорфском Кунстпаласе в начале 2000-х годов вместе с двумя немецкими художниками. Здесь вы видите сопоставление двух картин. С одной стороны, это картина голландского художника XVII века. Здесь изображается такой полумифологический сюжет о том, как король как бы украдкой пытается показать свою обнаженную жену слуге. И с другой стороны мы видим произведения художника Альберса. Собственно, почему они сопоставлены? Потому что если мы внимательно посмотрим на работу голландского художника, то это последовательность таких квадратных, прямоугольных форм, одна идущая за другой. И ровно то же самое мы наблюдаем на картине Альберса. Donc de cette manière, en mettant deux œuvres complètement différentes, très hétérogènes, on peut arriver à expliquer l'une et l'autre. Mais on peut le faire encore mieux, quelquefois, quand on arrive à combiner trois œuvres les unes avec les autres. Et à ce moment-là, c'est passionnant parce que ça fait circuler la pensée et les idées dans des directions complètement différentes. Ça, c'était dans l'exposition Théâtre du Monde, que j'ai faite d'abord au musée de Hobart en Tasmanie, au musée Museum of Old and New Art, un formidable musée où on mélange toutes les périodes et où il n'y a absolument aucune distinction chronologique. Et on a mis sur un papier peint de Gober, sur la droite, une peau de cochon tatouée avec un Ben Laden fait par Wim Delvoye. Sur la gauche, un tableau de Sidney Nolan, un artiste australien très célèbre, qui montre un barbu qui lève le poing. Et au sol, un tapis de prière arabe, tissé en Afghanistan, et avec comme motif une Kalachnikov. И таким образом, вот на предыдущем изображении мы видели, как два совершенно разнородных произведения объясняют друг друга, когда они находятся в сопоставлении. Еще лучше это работает, когда у нас, например, три произведения. Здесь я хотела бы показать пример из выставки, которая называлась «Театр мира». Она была показана в Тасмании, в совершенно замечательном музее, который, в принципе, как раз отвергает хронологию, где произведения в постоянной коллекции, они перемешаны. И что здесь происходит? Какие произведения здесь представлены? Вы видите татуированную кожу свиньи. Это работа Вима Дельвоа. Рядом с ней вы видите портрет бородатого человека, австралийского художника Сидни Нолана, очень известного в Австралии. И внизу на полу это молельный коврик мусульманский, он сделан в Афганистане, и изображенный на нем мотив – это автомат Калашникова. L'idée n'est pas ici de donner une interprétation précise avec une définition des relations entre ces trois œuvres, mais au contraire de laisser cette interprétation ouverte et à chacun de tisser son histoire et son interprétation de cette juxtaposition. И на работе Вима Дельвоа «Свиной кожи» изображен Усама бен Ладен. И, собственно, здесь вот это сопоставление, оно не о том, что куратор хочет сказать вам что-то конкретное, но наоборот, зрителю оставляется свобода самому проводить какие-то связи, ассоциации, самому выстраивать собственную историю, которая может связывать эти три произведения. Je vous montre un autre exemple, qui était ce tigre ou ce léopard qui regarde avec beaucoup d'attention un crâne qui est juste en dessous de lui, qui est un crâne de Yann Fabre,
sur lequel sont collés des élytres de scarabées qui miroitent sous la lumière. Juste à côté, bon, malheureusement vous ne pouvez pas le voir, l'image est trop petite, il y a une gravure du XVIIIe siècle montrant des prédateurs, c'est-à-dire chaque fois un animal plus gros mange le plus petit, et puis sur la gauche, ce qu'on appelle un malangan, une sculpture de Nouvelle-Irlande qui montre des animaux, des poissons et des oiseaux qui en fait se mangent ou se dévorent les uns les autres. Еще один пример, тоже вот такой связки ассоциаций. Здесь вы видите картину, изображающую тигра или, может быть, леопарда, который смотрит на череп. Череп — это работа Яна Фабра, и на нем такие маленькие скоробейчики из стекла, которые отражаются под светом ламп. Чуть левее вы видите гравюру, к сожалению, очень мелко, вы не можете ее разглядеть. На ней изображается такая цепочка хищников, которые поедают друг друга. И последнее произведение, резная деревянная скульптура из Новой Ирландии, это животные, рыбы и птицы, которые, опять же, пожирают друг друга. Et vous voyez qu'ici, on peut jouer aussi avec un certain humour, ce que les conservateurs de musées se sont souvent refusés jusqu'à présent, parce que l'art est quelque chose de tellement sacré qu'on ne peut pas y toucher. Et en fait, quand on fréquente les artistes, on sait bien qu'ils ont très souvent beaucoup d'humour et que cet humour est présent dans beaucoup d'œuvres, beaucoup plus qu'on ne le dit d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas de raison aussi dans les présentations d'œuvres dans les musées d'avoir une certaine légèreté. И здесь вы видите также, что вот эта ассоциация, она сделана с юмором. Юмор — это то, чего очень часто хранители и музейные кураторы избегают. Однако, если мы знакомы с художниками, то мы знаем, что очень часто художники — это люди с прекрасным чувством юмора, которое проявляется и в их произведениях намного чаще, чем можно об этом подумать. Поэтому юмор — это то, что должно присутствовать в том числе и в выставках, в экспозиции. Et là, je vous montre un mur tel qu'il était dans l'exposition au Grand Palais qui s'appelait « Une image peut en cacher une autre », qui était une exposition qui traitait de ce que Salvador Dali appelait la double image, c'est-à-dire ces œuvres dont la forme autorise plusieurs interprétations possibles et que l'artiste a voulu au départ comme quelque chose d'ambigu pour jouer avec le spectateur, avec le visiteur qui lui-même passe d'une interprétation à une autre. Et ici, tout tourne autour du tableau de Magritte qui se trouve à peu près au centre en bas, ce fameux tableau de Magritte qui montre un torse de femme qui est en fait transformé en tête, en visage, et vous trouvez à peu près la même chose dans toutes les œuvres qui sont autour, avec par exemple cette rencontre tout à fait inattendue d'une œuvre de Immendorf qui montre ce visage joufflu qui souffle sur une bougie et bon, qui fait penser aussi à deux fesses un postérieur, et on retrouve la même forme dans un grand masque africain Bamileke du Cameroun qui est à la fois un visage et en même temps qui représente le bas-ventre d'une femme. И здесь еще один пример. Это выставка, которая проходила в Гран-Пале в Париже под названием «За изображением может скрываться другое изображение». Она была посвящена так называемым двойным образом, по выражению Сальвадора Дали. То есть это образы изначально амбивалентные, и это амбивалентность, которая закладывается самим художником. Здесь вы видите в центре, в нижней части, известную картину Магрита, которая изображает торс женщины под взглядом зрителя, превращающийся в голову женщины. И дальше вы видите произведение художника Иммердорфа
такое раздувшееся лицо человека, который задувает свечу. При этом, если мы на него смотрим, затем мы начинаем думать, у нас возникает ассоциация с ягодицами, и оно очень неожиданно сопоставлено с африканской маской Бамилеки, которая, опять же, с одной стороны, это человеческое лицо, с другой стороны, оно напоминает немножко и такую женщину с большим животом. Alors, ces genres de rapprochement, de relation avec le passé. Les surréalistes l'ont beaucoup utilisé et vous savez combien notre goût aujourd'hui est débiteur et dépend de ce que les surréalistes nous ont montré, et ils ont contribué de ce fait aussi à exhumer du passé, à faire sortir des artistes qu'on considérait comme tout à fait mineurs, comme Marcin Boldo par exemple, qui est aujourd'hui considéré comme un très grand artiste, mais qu'on considérait au milieu du XXe siècle encore comme une espèce d'amuseur. Et c'est pour vous montrer combien le goût évolue et combien les artistes en particulier peuvent, par leur interprétation, faire changer ce goût et le faire évoluer. И вот эта свобода обращения с прошлым, ею мы обязаны сюрреалистам, как, собственно, вообще современному вкусу к искусству в большой степени он является плодом того, что делали сюрреалисты. В частности, например, есть художники, старые мастера, которых они буквально вытащили из забвения и сделали крупными величинами. Например, это Арчимбольдо, здесь вы видите как раз его произведение. До середины 20 века он считался второразрядным художником, практически забытым. Сегодня это крупный мастер. И таким образом мы видим, как благодаря художникам, вот сейчас это сюрреалисты, изменяется наше восприятие как публики, как зрителей того, что есть искусство, что в нем важно. Alors, dans la scénographie de ce type de comparaison et d'analogie, c'est quelquefois difficile à établir et à mettre en place parce que on a affaire à des œuvres quelquefois très petites qu'on veut comparer avec une œuvre plus grande. Sur le panneau qui est à gauche, en avant, il y avait une petite œuvre de Memling et que j'ai mis tout à fait en avant parce que sinon, si je la mettais sur le mur à côté des autres, elle disparaissait, on ne la voyait pas. Et puis, les deux objets que vous voyez sous une vitrine sont évidemment un peu malheureux à cause de la vitrine. Et il faut arriver à inventer aussi des nouveaux systèmes, des nouvelles méthodes de scénographie pour arriver à faire coexister des œuvres aussi hétérogènes. И когда мы говорим о сценографии, об оформлении таких выставок, то здесь как раз тоже возникает очень много проблем, потому что очень часто приходится сопоставлять предметы совершенно разного размера. Здесь, например, вы видите слева произведение Мемлинга, оно специально вынесено вперед на щите, потому что если бы я повесила его непосредственно на стенку, оно буквально бы пропало. Или, например, вот здесь два предмета, которые находятся в витрине, да, мы были вынуждены их поставить в витрину, но при этом вид у них такой довольно несчастный. То есть здесь все время приходится что-то изобретать, и, в принципе, нужны, конечно, какие-то новые подходы к оформлению выставки, к выставочной сценографии для проектов такой тематики. Alors, quand on peut le faire, quelquefois, on a la chance de pouvoir éviter ce qui est terrible dans les musées, c'est la vitrine. On ne s'en rend même plus compte parce qu'elles sont tellement présentes partout qu'elles font partie du mobilier des musées, elles sont là comme des objets absolument obligatoires. Mais en fait, le verre est toujours une séparation entre notre regard, entre nous et les objets qu'on regarde, et ça fait une espèce d'écran, une distance entre eux et nous. Et là, par exemple, au musée Fortuny, à Venise, c'était en 2006, je crois, 2006 ou 2007, on a fait une exposition qui s'appelait Art Tempo et où on a eu la chance de pouvoir mettre des œuvres dans des armoires ouvertes, comme ça, telles quelles, et tout de suite, l'impression et le contact qu'on avait avec les œuvres était beaucoup plus étroit et plus profond.
И как раз говоря об оформлении выставок, прежде всего стоит избегать витрин. Да, наверное, мы сегодня очень привыкли к витринам, это такая неотъемлемая часть обстановки музеев, и мы, может быть, даже не всегда это чувствуем, но витрина — это некий барьер, это то, что создает дистанцию между нами и произведениями, это экран, который отделяет нас от произведения, от непосредственного контакта. И поэтому всегда, когда можно, я стараюсь их избегать. Вот здесь вы видите фотографию, сделанную на выставке «Арт-темпо», выставка примерно 2006 года в музее Фортуни в Венеции. И здесь мы показывали произведения в таких открытых шкафах, без стекла. И поверьте мне, это совершенно другой контакт с произведениями. Et dans une armoire comme celle-ci, on avait mêlé des objets archéologiques, comme celui que vous voyez à gauche sur l'étagère d'en haut, également une tête d'un Bouddha, mais en bas, vous voyez des pierres qui en fait ont été ramassées dans une rivière et qui simplement ont une belle forme et sont des objets qu'on peut regarder sur un plan esthétique. Et on a voulu montrer que de cette manière-là, on peut trouver un plaisir aussi bien dans un caillou qu'on trouve sur la plage que devant une sculpture de Picasso. И здесь, например, мы сопоставили, с одной стороны, какие-то археологические находки. Здесь же вы видите голову Будды. И при этом на нижней полке это камни, найденные в реке. И почему поместили их? Потому что просто они красивые. То есть смотреть на них — это некое эстетическое удовольствие. И таким образом мы как бы сопоставили, что получить эстетическое наслаждение от созерцания можно как от какого-то камешка, найденного под ногами, так и от скульптуры Пикассо. Alors, dans ce genre d'exposition transhistorique, il faut arriver à la fois, je dirais, à réveiller le regard du spectateur constamment et en créant des surprises, et en même temps il faut aussi respecter un certain plaisir de l'œil qui a envie de retrouver une certaine harmonie. C'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Ce que je critique très souvent, c'est dans les accrochages d'expositions et de musées, quand on met toutes sortes d'œuvres qui se ressemblent les unes à côté des autres, en fait on endort complètement le visiteur qui... on sait qu'il va retrouver un petit peu plus loin la même chose, etc. Et ce que je cherche, c'est au contraire à réveiller son regard, à le surprendre pour qu'il réfléchisse à ce qu'il voit, que ça fasse une impression durable dans sa pensée. Mais en même temps, il est évident qu'il faut garder une certaine harmonie de couleurs qui satisfassent l'œil. И при оформлении выставок как раз существует проблема, что нужно найти баланс. С одной стороны, должна быть некая гармоничность, некая приятность взгляду, какие-то приятные гармоничные краски и пропорции. С другой стороны, взгляд зрителя нужно постоянно будить какими-то сюрпризами, какими-то неожиданностями. И для того, чтобы как бы зритель пробуждался и начинал думать. И в связи с этим я как раз очень часто критикую развески, такие монотонные, когда очень много одинаковых произведений. Это буквально усыпляет зрителя. То есть он идет по выставке, он знает, что он пройдет там несколько метров и увидит примерно то же самое. А нам, наоборот, нужно, чтобы зритель был в таком возбужденном немножко состоянии, чтобы его мысль работала. Но при этом я согласен с тем, что должно быть и что-то приятное глазу одновременно. Les expositions de ce type qui peuvent mêler des œuvres de toute provenance et de toute période et de toute culture sont relativement rares parce que c'est neuf, mais aussi parce qu'elles sont difficiles à faire et dans le sens qu'on n'obtient pas facilement des œuvres en prêt des grands musées pour ce type d'exposition. Такие трансисторические выставки, которые задействуют произведения совершенно разных эпох и разных категорий, довольно редки. И редки они не только потому, что как бы их сложно задумать, но еще и потому, что музеи достаточно неохотно выдают произведения для таких выставок.
Il m'est arrivé très souvent pour des expositions de ce type de discuter, d'aborder des collègues à l'étranger qui me disaient qu'ils prêteraient telle peinture volontiers à une exposition monographique sur l'artiste, mais jamais pour une exposition thématique. И очень часто, когда я вел переговоры с различными иностранными музеями о том, чтобы мне предоставили произведение, они говорили, что они охотно предоставили бы его на какую-то монографическую выставку, но на тематическую выставку никогда. Sans compter que mes expositions sont qualifiées de subjectives, ce qui est vraiment l'injure la pire qu'on puisse faire dans le milieu de l'art. И, кроме того, мои выставки считаются субъективными, и в мире искусства это самое страшное ругательство. Alors, la grande chance que j'ai, c'est de pouvoir faire l'année prochaine une exposition ici au musée Pouchkine, et en me servant de toute la collection, et donc dans laquelle, contrairement à mon exposition à Paris il y a quelques années qui s'appelait Carambolage en 2016, où je pourrais avoir ici toutes sortes de chefs-d'œuvre venant de la collection. И, кроме того, мне очень повезло, что в следующем году я сделаю выставку в Пушкинском музее, и в отличие от выставки «Карамболяж», которая была несколько лет в Париже, здесь фактически в моем распоряжении будет вся коллекция шедевров ГМИ имени Пушкина. Alors, je vous montre peut-être une vue d'un musée qui est considéré comme le temple qu'on pourrait qualifié du temple du décloisonnement. C'est le Soane Museum à Londres, qui est un musée en fait beaucoup sur l'art classique et la tradition gréco-romaine, mais avec un foisonnement d'œuvres absolument incroyable qui fait que l'œil se perd à travers tout ce capharnaüm, mais il prend en même temps un énorme plaisir. И здесь я хотела бы показать вам фотографии из музея. Это лондонский музей Соуна. И, как мне кажется, это такая мекка для людей, которые любят вот этот трансисторический подход, вот это стирание границ. Музей, в котором, с одной стороны, взгляд теряется в этом многообразии, и, с другой стороны, здесь рождается очень много интересных мыслей. Donc, ce musée des charmes que j'appelle de mes voeux se veut avant tout visuel. Il fait appel à la sensibilité et aux émotions, et il réduit au strict minimum le discours érudit et pédagogique. Когда я говорю о музее чар, вот этом зачарованном музее, каковы его особенности? В первую очередь, это музей визуальный. Он вызывает к нашим чувствам и к нашим эмоциям. И здесь до самого минимума, до самого необходимого сокращена его такая pédagogique, textuelle, просветительская часть. C'est une poésie visuelle et une pédagogie du sensible qu'il entend mettre en œuvre. Et seule une phrase ou un mot inscrit sur le mur peut de temps en temps, si nécessaire, indiquer une tonalité ou une direction d'une thématique. Это музей, который говорит о поэтике визуального, о воспитании чувств. И для того, чтобы направить зрителя, задать какую-то тональность тематики, какое-то направление, как правило, достаточно буквально одного слова на стене, максимум одной фразы. Pour l'essentiel, il s'agit de la mise en forme et de l'expression d'une pensée visuelle qui constitue le fondement de la création artistique, non pas pour une plongée plus ou moins nostalgique dans l'histoire, mais au contraire pour un aperçu des désirs, des peurs et des espoirs de l'humanité tels qu'ils sont transcrits dans la culture matérielle. И зачарованный музей – это в первую очередь музей, который говорит о формальном воплощении, о выражении визуального мышления, которое является основой творческого процесса. То есть речь идет не о том, чтобы погрузиться ностальгически в той или иной степени в прошлое, вовсе нет. Это обозрение страхов, желаний и надежд человечества, которые воплощены в его материальной культуре. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Большое спасибо вам за внимание, я готов ответить на ваши вопросы.
Здравствуйте, большое спасибо вам за лекцию. У меня вопрос по поводу вот сегодняшней ситуации вообще в курировании вот серьезных проектов. Он как-то похож на вот хождение по канату, где с одной стороны вот эти классификации, вот эти витрины, отгораживающие от зрителей. Вот вы говорили про открытость экспонатов, что когда между тобой и экспонатом нету никакой перегородки, это совсем другие ощущения. А с другой какой-то стороны полное стирание любых границ, любых правил, которые были придуманы, собственно, для того, чтобы оградить музеи от какого-то дешевого кича, от искусства, которое уже завтра не будет никак интересовать, волновать вообще людей. И у меня вопрос к вам, как соблюдать этот баланс, как лично вы справляетесь с этой проблемой и возникала ли она у вас? Elle est longue. Oui, elle est longue. Ça va être donc, est-ce que être un commissaire, c'est comme être sur un balancement entre d'un côté ces classements, ces vitrines, tout ce qui est des règles, etc., ce qui met un écran entre vous et l'art, et d'autre côté ce décloisement qui efface aussi ces critères pour échapper au kitsch, au l'art qui ne sera pas intéressant après-demain. Donc, est-ce que être commissaire, c'est de balancer entre ces deux grandes questions? Est-ce que vous avez eu cette expérience pour vous? Et si oui, donc comment le faire? Donc, de garder cette balance. La balance, c'est entre quoi, si vous pouvez juste résumer les deux? D'un côté, c'est ces catégories, ces classifications traditionnelles, et d'autre côté, décloisement, mais décloisement qui vous fait ouvert aussi au kitsch, à l'art trop fluide, qui ne sera pas intéressant dans 2 mois, par exemple. Oui, mais ça, je ne crois pas. Enfin, si j'ai bien compris, la dualité que vous énoncez, je ne la vois pas du tout comme ça. Je pense que chaque période doit trouver son interprétation de l'art. Il n'y a pas une interprétation de l'art pour toujours. N'oubliez pas que l'histoire de l'art, elle est née dans la seconde partie du XXe siècle, l'histoire de l'art telle qu'on la connaît. Elle a donc à peine 2 siècles. Et avant, on voyait l'art d'une manière complètement différente. Et donc, aujourd'hui, on ne peut plus simplement rester sur une interprétation dont les fondements ont été posés par une société positiviste, industrielle de la fin du XIXe siècle. Quant au second terme, puisque vous parlez de kitsch, etc., je ne vois pas ça. Enfin, vous pouvez évidemment émettre tous les jugements que vous voulez, mais pour moi, il n'y a pas le moindre kitsch dans ce que je fais. Mais bien sûr, je suis prêt à mettre des œuvres relevant de l'art savant à côté d'objets qui ne sont peut-être pas reconnus dans l'art savant justement, mais qui sont des œuvres populaires ou de l'art brut ou de l'art naïf. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'homme peut inventer et créer, et comment il le crée, et qu'est-ce qu'il livre à travers ça qui peut nous intéresser. Et toutes les catégories, pour moi, sont intéressantes à partir du moment où elles nous excitent et où elles livrent des idées qui sont valides. C'est comme ça que je le vois. Mais quand vous parlez, enfin, ce que j'entends à travers la traduction de kitsch et de choses qui seront plus valables dans 2 mois, moi, je peux vous dire qu'il y a plein de choses que vous regardez plus aujourd'hui, alors qu'elles avaient une très grande valeur il y a encore 10 ans. Mais je pense qu'il est plus intéressant d'être au plus profond de la pensée d'aujourd'hui plutôt que d'être simplement dans un respect du passé sans y réfléchir, si vous voulez. Ну,
На самом деле я не вижу эту дихотомию в таком виде. То есть, как мне кажется, с одной стороны, вообще история искусства, она совершенно недавняя, все эти категории, которым созданы буквально 50 лет, это плод вот этого общества, промышленного общества, общества позитивизма. Естественно, мы не можем все время оставаться в этих категориях, и нужно по-новому интерпретировать искусство. То есть каждая эпоха должна создавать свою интерпретацию искусства. И с одной стороны, как бы задача куратора — это как раз найти вот эту новую интерпретацию, не оставаться постоянно только в уважении к прошлому. А если говорить о китче, в принципе, наверное, может быть, я не совсем понял, что вы имеете в виду под этим. Я не вижу в том, что я делаю, в том, что я сопоставляю с друг другом какого-то китча. И да, я охотно буду сопоставлять то, что принадлежит к такому ученому искусству, признанному историками искусства, с одной стороны, и рядом сопоставлять произведения народного искусства, примитивного искусства, какие-то предметы вообще бытовые. И то, что меня интересует действительно, это, в принципе, то, что создает человек, что он способен создать, и что человек через эти произведения пытается нам сообщить. И для меня интересно, что, собственно, сами эти произведения вызывают у нас, какой мыслительный процесс они вызывают у зрителя. И до тех пор, пока эти ассоциации мне кажутся интересными, мне кажется, имеющим смысл сопоставлять такие произведения. И да, конечно, вы упоминали о том, что может быть искусство, которое очень быстро устаревает. Окей, предположим, сегодня многие из вас, наверное, не смотрят то искусство, которое еще 10 лет назад казалось действительно нам очень важным. Но, с другой стороны, мне кажется, что в первую очередь нужно достаточно глубоко погружаться в современное искусство, а не чувствовать какой-то излишний пиетет к искусству прошлого. Спасибо большое за интересную лекцию. Я хотела бы, если можно, вернуться к предыдущему слайду. Вот этот шкафчик с экспонатами очень напоминает действительно табличку Варбурга из «Атласа Мнемозина», только это такая табличка в 3D получилась. Известно, что... Да? Так удобнее частями? Известно, что таблицы атласа, когда они составлялись из изображений, впоследствии предполагалось написать к ним комментарий. Или, по крайней мере, сейчас они имеют некие названия. Вот мне интересно, у вас есть комментарий к этому экспонату, или он как-то называется? И если да, то что было сначала, текст или образ? Non, alors il n'y a pas de titre du tout, et délibérément, c'est la forme et l'image. C'est justement échapper au texte. Warburg, d'ailleurs, se perdait un petit peu dans ces titres, enfin, ils sont très très longs et complexes, et c'est assez difficile à comprendre. Mais non, j'essaye beaucoup de partir du visuel. Alors évidemment, il y a des rapports avec le langage qui s'établissent automatiquement, et les idées, elles existent sous forme linguistique, mais elles existent aussi, et c'est là-dessus que j'insiste, sous forme visuelle. Et ça, on l'oublie trop souvent. Нет, никакого названия нету. Это как раз принципиальный момент, это избежать текста. То есть создается именно визуальная, формальная составляющая. И да, конечно, когда мы как бы думаем, делаем некие связи, то в этом есть также и использование языка, какие-то лингвистические связи, но в первую очередь это все-таки связи формальные, связи визуальные. И как раз Варбург, если о нем вспоминать, то он сам, мне кажется, терялся в этих названиях, и названия у него всегда такие были очень сложные, длинные. Нет, для меня в первую очередь все-таки форма и визуальная. Простите,
У меня просто еще один вопрос, я предупреждала ведущую. Есть еще такая история с Андре Мальро и его воображаемым музеем. Вот мне было очень интересно услышать от вас, чем отличается воображаемый музей от очаровательного или зачарованного музея, по-вашему. Quelle est la différence entre le musée imaginaire d'André Malraux et votre musée du charme? Il est très simple. Son musée est resté imaginaire. Le mien, il est réel. Enfin, dans la mesure où j'arrive à le réaliser. Mais je suis déjà arrivé à en réaliser des morceaux. Donc ça, c'est la grande différence. En plus, il y a quelque chose d'un petit peu, j'allais dire une tricherie, oui, pourquoi pas. Il y a quelque chose de falsificateur dans le musée imaginaire de Malraux, parce que si vous regardez bien, les photos sont extrêmement bien choisies, et quand vous avez une tête de Christ et une tête de Bouddha, comme par hasard, elles sont inclinées dans le même sens, et la lumière vient du même côté. Alors forcément, ah oui, ça marche, c'est formidable. Mais en réalité, si vous l'avez dans l'espace, enfin, on peut tricher dans les présentations de musées aussi de cette manière-là, mais c'est plus difficile. Ну, разница между воображаемым музеем Андре Мальро и моим зачарованным музеем очень простая. Мой музей существует, а воображаемый музей остался воображаемым. Ну, конечно, в той степени, в какой мне удается делать мои выставки. И, кроме того, у Андре Мальро у него был такой обман, читерство своего рода. То есть, если вы посмотрите на эти фотографии, они же очень точно подобраны, они находятся под правильным углом, с правильно выставленным цветом, и вы смотрите, например, на две головы Христа Сурбарана и Ро, и вы видите, что да, это настолько похоже, это абсолютно одинаково. Если вы сопоставите их в реальности, ну, то есть здесь тоже можно как-то схитрить, как-то поставить цвет, но это будет намного сложнее, чем с репродукциями. Alors, à la fin de sa vie, de Malraux, il y a le musée de la Fondation MAG, qui a fait une exposition à partir de son musée imaginaire. Et il paraît, on m'a dit, je ne l'ai pas vérifié, mais on m'a dit qu'il n'avait pas aimé du tout. И в конце жизни Мальро, в последние годы, в фонде МАК в Швейцарии была выставка «Воображаемый музей» вот на основе его книг. И, насколько мне известно, хотя я не проверяла эту информацию, Мальро она не понравилась. Il y avait la vôtre. Oui, mais ça, c'était bien après. Oui. Oui, oui. Да, ну, была еще выставка в Пушкинском музее в 2012 году. Спасибо большое за лекцию. Я хотела бы спросить, можно ли воспринимать концепцию выставки и ее воплощение как отдельное произведение искусства, и нужно ли как-то сохранять и передавать будущим поколениям концепцию? Alors, oui, c'est une question qui se pose. Est-ce que c'est une œuvre quand on fait une exposition? Je pense qu'il y a des expositions auxquelles les miennes appartiennent qui ont un côté créatif. Oui, je crois que c'est indéniable. Il y a une partie d'invention et de création dans ces expositions-là. Je pense d'ailleurs que toute exposition, quelle qu'elle soit, même les expositions très traditionnelles d'histoire de l'art, il y a toujours un parti pris qui est pris par le commissaire, forcément. Et la seconde partie de la question, c'était... Oui. Alors, je crois que oui, absolument, parce que on a un grand défaut dans l'histoire de l'art telle qu'elle est écrite, de s'en remettre toujours au texte. Et qu'est-ce qui reste quand une exposition est disparue d'il y a 20 ans? Il reste le catalogue. Le plus facile pour les étudiants, c'est de s'en remettre au catalogue, et puis on voit les photos des différentes œuvres, on essaye d'imaginer comment c'était, et puis on a les textes, et on s'en remet toujours au texte. Et une fois de plus, on est dans le texte et pas dans le visuel. Et une exposition, c'est avant tout quelque chose de visuel. Alors les étudiants qui cherchent le plus trouvent quelquefois quelques photos de la présentation, etc. Et là, on peut
déjà parler un petit peu plus de ce qu'était la réalité de l'exposition. Une exposition, c'est des gens avec un corps qui physiquement se promènent dans un espace et qui voient et qui perçoivent des œuvres autour d'eux. Ça n'a rien à voir avec ce qui reste dans le catalogue. Ça, c'est évidemment, il y a le côté qui va se perdre, évidemment, on ne peut pas restituer tout ça, mais il y a de plus en plus de chercheurs aujourd'hui qui essayent de retrouver justement des photos de présentation dans les musées, dans les expositions, des accrochages, pour essayer de comprendre comment les œuvres étaient montrées. Parce qu'on sait très bien que si vous mettez 3 peintures sur le mur, si vous mettez A, B, C, ou si vous faites A, C, B, ou l'inverse, ça change la signification des œuvres. Simplement le fait de les mettre devant une autre que la première. Donc voilà, je pense que c'est un champ de la recherche en histoire de l'art qui s'ouvre aujourd'hui et qui est extrêmement important. Mais je suis sûr aussi que beaucoup de professionnels des musées ont élaboré leur pratique, non pas uniquement à partir des livres, mais justement à partir de ce qu'ils ont vu, à partir d'autres expositions qu'on voit. Moi, j'apprends énormément par des expositions que je vois et j'assimile des choses et ça se retrouve d'une manière ou d'une autre dans ce que je vais faire après. Et ça me paraît extrêmement important. Значит, отвечая на первую часть вашего вопроса, является ли концепция выставки, реализация выставки произведением, я считаю, что да, очень многие выставки, и в том числе то, что я делаю, несомненно, в них есть некая творческая составляющая, то есть это действительно некое творческое произведение, и, в принципе, это касается не только таких нестандартных выставок, но и любая выставка такая традиционная, монографическая, это все равно некий подход, некий выбор куратора. Нужно ли концепции выставок, вот эту выставку как таковую сохранять и передавать? Да, безусловно. И здесь мы опять сталкиваемся с проблемой, характерной вот вообще для истории искусства, то, что история искусства, она ориентирована на текст, она текстоцентрична. И если, например, выставка закончилась, что осталось? Остался каталог. И когда, например, студенты, искусствоведы хотят что-то начать исследовать о этой выставке, что они делают? Они берут каталог выставки, и опять-таки они оказываются в первую очередь в текстах, в статьях каталожных, а не в изображениях. И только некоторые студенты, которые захотят как-то покопаться сильнее, они, наверное, разыщут фотографии и как бы представят, что такое, собственно, была выставка, потому что выставка — это отнюдь не текст, выставка — это визуальное, но в первую очередь выставка — это вот это физическое трехмерное пространство, это человек, который движется в этом трехмерном пространстве. Разумеется, мы не можем полностью сохранить выставку, естественно, что что-то невозможно сохранить никак, просто мы не имеем таких технологий, ничего, но тем не менее, мне кажется очень важным, что сейчас как раз исследователи, исследующие в том числе выставки, они начинают больше обращаться к фотофиксации выставок, потому что именно фотография, например, с выставки покажет вам то, что не покажет каталог. Она покажет вам развеску на стене, ту последовательность, в которой развешаны картины. Вы можете иметь картины А, Б, С, вы можете повесить их А, Б, С, вы можете повесить А, С, Б, там, С, Б, А, и это 3-4, несколько совершенно разных комбинаций, которые создают разные смыслы, и это опять-таки выбор. Вот, поэтому, да, надо сохранять и изучать. Огромное спасибо за сегодняшнюю лекцию и еще отдельное спасибо личное за ваше участие в судьбе обожаемого мной художника Ильи Кабакова. И вообще, на самом деле, удивительно, что вы сегодня, вот я вас могу видеть, в каком-то смысле это тоже такое чудесное сопоставление. Вы сам арт-объект практически сейчас, находясь там в старинном особняке русском, человек, который сделал выставку «Маги Земли», о котором, ну, собственно, там, наверное, вот все эти дети уже читали в каталогах. Но вообще это все очень удивительно. И вопрос следующий, вот о сопоставлениях. Как вы считаете, всякое ли сопоставление хорошо? Всякое ли легитимно? Всякое ли, ну, скажем так, выявляет природу арт-объекта, а не искажает ее? Но ведь известно, я так понимаю, что и у вас множество было таких случаев, когда художники, например, возражали, если, да, то есть
против, например, какого-нибудь сопоставления. Бывали такие наверняка случаи? И вот всякая ли комбинация арт-объектов является искусством? И следующий просто вопрос, он, в принципе, продолжение того же самого. Где границы искусства? На ваш взгляд. Спасибо. Alors, les juxtapositions, on fait des juxtapositions, enfin j'en fais quand je pense qu'elles apportent quelque chose, qu'elles permettent de voir des œuvres sous un jour nouveau ou faire apparaître un élément qui n'était pas évident. Ça ne veut pas dire que, évidemment, du point de vue du regardeur, toute juxtaposition n'est pas forcément bonne. Et il y a la liberté du jugement. Chacun peut trouver que dans mes expositions, il y a tel élément qui est intéressant et tel autre ne l'est pas. Et je crois que ça, c'est le propre de toute façon du jugement sur l'art et qui est à la limite fait pour la discussion, c'est fait pour le dialogue et pas pour affirmer simplement quelque chose qui serait une valeur intemporelle auquel je ne crois pas. Je crois profondément que le goût change énormément. Nous savons ça dans les musées. Il n'y a qu'à regarder ce qui intéressait nos prédécesseurs il y a 50 ans ou 100 ans. Le goût change d'une manière absolument drastique. Et donc, il n'y a rien de faux à être complètement dans son temps et regarder avec les yeux de son temps. Если отвечать на ваш первый вопрос, то те сопоставления, которые я делаю на своих выставках, я делаю их, если мне кажется, что такое сопоставление выявит что-то новое в произведении. То есть я делаю те сопоставления, которые мне лично кажутся обоснованными. И это совершенно не отменяет свободу суждения зрителя. Зритель может соглашаться или не соглашаться. Когда я делаю те или иные сопоставления, это отнюдь не утверждение, что вот оно так есть. Это скорее приглашение к диалогу. Дело в том, что я не верю в какие-то незыблемые, вечные истины. Наоборот, все меняется. И если мы посмотрим, что интересовало нас, людей в области искусства 50 лет назад, 100 лет назад, совершенно не то, что интересует нас сегодня. И мне просто кажется, что мне более интересно быть как бы погруженным в свое время и смотреть на искусство с точки зрения человека своего времени. Et la dernière partie de la question, c'était Quelles sont les limites de l'art? les limites de l'art. Ça, alors, je n'en sais rien, parce que ça change aussi tout le temps. Les limites de l'art, ça revient à dire quelle est la définition de l'art. Ça, je me refuse absolument à en donner une. Moi, j'ai un point de vue beaucoup plus anthropologique. Comme je disais tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est que ce que l'esprit humain, à travers les siècles et depuis la préhistoire, arrive à inventer et à créer. Qu'à un moment donné, on le mette dans la catégorie art et qu'à un moment donné, on le mette dans tout à fait autre chose, dans religion ou je ne sais pas quoi, ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, c'est cette capacité de l'homme à inventer des formes. И что касается вопроса о границах искусства, то на этот вопрос у меня ответа нету, и я категорически отказываюсь его давать, потому что здесь тогда нам надо говорить о том, что такое искусство, давать его определение, и это я делать не берусь. И, в принципе, у меня подход такой, скорее, может быть, антропологом. Мне интересно, что человек может создавать, что он создавал, начиная с каких-то доисторических времен, выражая какие-то свои эмоции, мысли, суждения. И мне, в общем-то, совершенно не важно,
сложно, как с течением времени это классифицируется и реклассифицируется, когда в какой-то момент это искусство, в другой момент это религия и так далее, и так далее. Для меня интересно вот сама вот эта плоды деятельности человека как таковые. Спасибо большое. Merci.